Today's Rhema word: I will surely bless you and give you many descendants. Hebrews chapter 6 verse 14. Amen. நிச்சயமாகவே நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதித்து உன்னை பெருகவே பெருக பண்ணுவேன். எபிரேயர் 6:14. ആമേൻ. യഹോവ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും നിന്നെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. എബ്രായരുടെ 6:14. ಆಮೇನ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವೆನು, ನಿನ್ನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವೆನು. ఎబ్రియರಿಗೆ 6:14. ఆమేన్. నిశ్చయముగా యెహోవా నిన్ను ఆశీర్వదించును, నిశ్చయముగా నిన్ను విస్తరింప చేయును. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 6:14. ఆమేన్.